अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर 12 आयतें हैं। सूरह नाम सूरह नंबर 6 की 12 आयतें, आयत नंबर 71 से आयत नंबर 82 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अनदु मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफ़उना व ला यज़ुर्रुना व नुरद्दु अला अक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु अश्शयातीनु फ़िल अर्ज़ि हैरान लहु अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदा अतीना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, क्या हम अल्लाह के सिवा उनको पुकारें जो ना हमें नफ़ा दे सकते और ना नुकसान? और अब जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी है, तो क्या हम अपनी एड़ियों के बल फिर जाएं, उस शख्स की तरह जिसे शैतानों ने बहका दिया हो और वो ज़मीन जंगल व बयाबान में हैरान फिर रहा हो। उसके कुछ साथी हों जो उसे हिदायत की तरफ बुलाते हों कि तू हमारे पास आ जा। कह दीजिए, बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, और हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि हम रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार हो जाएं। व अन अक़ीमुस्सलात वत्तक़ू व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और ये भी कि नमाज कायम करो और उससे डरते रहो, और वही अल्लाह है जिसकी तरफ तुम सबको इकट्ठा किया जाएगा। व हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़ व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़ व लहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल ख़बीर। और वो वही है जिसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो हश्र बर्पा हो जाएगा। उसकी बात सच्ची है और उसी की बादशाही होगी जिस दिन सूर फूंका जाएगा। वही गैब और हाजिर का जानने वाला है, और वही खूब हिकमत वाला बड़ा बाखबर है। व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़रा तत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ग़लालिम मुबीन। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या आप बुतों को माबूद ठहराते हैं? बेशक मैं तो आपको और आपकी कौम को सरी गुमराही में मुब्तला देखता हूँ। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि व लियकून मिनल मूक़िनीन। और हम इसी तरह इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की बादशाहत यानी अजाइबात दिखाते थे, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएँ। फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फिर जब उस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा तो कहा, यह मेरा रब है। मगर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा, मैं गुरूब होने वाले को पसंद नहीं करता। फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ाल्लीन। फिर उसने चाँद को देखा, चमक रहा था, तो कहा, यह मेरा रब है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं ज़रूर गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊँगा। फ़लम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फ़लम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। फिर उसने सूरज को देखा, खूब चमक रहा है, तो कहा, यह मेरा रब है, यह सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा, ऐ मेरी कौम, मैं उससे बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने यकसू होकर अपना चेहरा उसी ज़ात की तरफ मुतवज्जा किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअ वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। और उस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे झगड़ा किया तो उसने कहा, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि यकीनन उसी ने तो मुझे हिदायत दी है, और मैं उनसे हरगिज़ नहीं डरता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते हो। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे, मेरे रब ने हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है, क्या फिर भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुन्तुम तालमून। भला मैं उन बातिल माबूदों से क्यों कर डरूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुम उनको अल्लाह का शरीक ठहराते हो जिनकी अल्लाह ने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की। तो बताओ, दोनों फ़रीक़ों में से कौन सा फ़रीक़ अमन का ज़्यादा हकदार है? अगर तुम जानते हो, अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बसू ईमानहुम बिग़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से नहीं मिलाया, उन्हीं लोगों के लिए अमन है, शांति है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। नाज़रीन इकराम, आज 7वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर 12 आयतें हैं, आयत नंबर 71 से आयत नंबर 82 तक। 71 से 73 के दरमियान गौर कीजिए। जो लोग ईमान लाने के बाद और नेक अमल करने के बाद कुफ्र की तरफ लौट गए तो उनकी मिसाल कैसी है।
گویا کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو شیطان نے بہکا دیا اور جنگل کے اندر وہ گم ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی اس کو بلا رہا ہے، لیکن جنگل کے اندر ان کو راستہ مل ہی نہیں رہا ہے، یا جنات نے اس کو پکڑ لیا ہے، اب اندھیرا ہی سامنے ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جس نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 82 کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ پاتا ہوں۔ اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، ڈوب گیا تو کہا نہیں میں تو محبت نہیں کرتا ڈوبنے والے سے۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، اگر میں سیدھے راستے پر نہیں آیا، میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، میں ایک اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا میں اسی کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت جو ہے 79 سورہ نام کی ہم اور آپ قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، تو صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی میں بھی قربانی ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ بھی وقت کی قربانی، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا مناظرہ ہے۔ اب مناظرہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا تو کہا ارے تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تم کو ڈرنا چاہیے، میں کیوں ڈروں، میں تو حق پر ہوں، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور امن و شانتی کس کو ملنے والی ہے، جو آخری آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ نام کی آیت نمبر 82 ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک کو مکس نہیں کیا، ملائے نہیں، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شانتی کی تلاش میں ہیں، تو جو اسلام کی طرف آئیں گے ان کو اصلی شانتی ملے گی۔ جب تک اسلام کے اندر نہ آئے، مالداری جتنی بھی ہو، ریاست جتنی بڑی ہو، آدمی کا نام جتنا بڑا ہو، شانتی ملنے والی نہیں ہے۔ تو شانتی کن کو ملے گی؟ جو ایمان والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کی ماننے والے ہیں، تو اور ان لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے، بس ایک ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تو وہی لوگ سیدھے راستے پر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔